अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंकर व्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श और मेरे साथ मेरे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं। हमेशा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज जो हम प्रोग्राम के अंदर टॉपिक लेकर आए हैं बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अमूमन नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और ये टॉपिक क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस तो करूँ, लेकिन इसमें एक नॉर्मलाइज बात यह है कि हम जब देख रहे होते हैं कि अपने माँ बाप को या अपनी जनरेशन को या किसी भी सूरत हाल में हम अगर आगे बढ़े होते हैं ज़िंदगी के किसी पहलू के अंदर, तो माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं कि बच्चों की अगर जल्दी एजेस में शादी हो जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है वो मुतमईन भी रहती है और एक वक्त तक जो है वो उनकी ज़िंदगी खुशहाल भी रहती है। लेकिन इसके दूर अंदेश नताइज क्या होते हैं, इसके रिजल्ट क्या मुरतब होते हैं, वो एक बड़ा जो है ना मसला है। क्योंकि अगर हम कम उम्र की शादी की बात करें तो वो इस कम उम्र की शादी किस तरीके से होती है कि आजकल तो खैर बड़ी जनरेशन हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होती हुई जा रही है और इस तरह के मराहिल बहुत कम होते हैं। लेकिन हम माजी की अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों ने जो है प्रेशराइज़ करके अपने ख़ानदान के अंदर जो बिल्डअप किया हुआ इमेज के हम लोग जो है बच्चों की या बच्चियों की जो है वो कम उम्र में शादी कर दें ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से चले, लेकिन उनका जो पूरा फोकस होता है, जो एजुकेशन होता है, जो करियर होता है, वो पूरा तबाह होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, ख़वातीन की, बच्चियों की जो आगे की नशोनुमा होती है, ज़िंदगी में उन्होंने आगे बढ़ना होता है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मुल्क में लड़कियों की कम उम्री की शादी के सिलसिले में अगर बात करें तो ये दिहाइयों से जारी, जिस तरह आपने बताया। यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली और गुज़िश्ता रोज़ या इसी हफ्ते भी एक वाक़या पेश आया जहां 11 साल और 10 साल बच्ची की शादी की गई है। तो ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए एज ए सोसाइटी, क्योंकि ये वो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। इसे टैबू समझा जाता है, स्टिग्मा समझा जाता है कि इस तरह के मौज़ूआत पर हम बात ना करें। और इसमें ख़ास तौर पर एक पहलू इसमें शायद मजहबी अंसर का भी है, जो हमारा मजहबी तबका है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है कि बच्चियों की कम उम्री में शादी कर दी जाए ताकि उनका घर बस जाए और वो मुस्तकिल तौर पर पुरअमन ज़िंदगी। किसी भी इशू को अगर देखा जाए तो उसकी वजूहात पीछे क्या होती हैं, सबसे पहले हमें उस पर नज़र डालनी चाहिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुल्क में नज़र आती है वो ये है कि तालीम की कमी। वो तमाम इलाके जो सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं, जहाँ पर तालीम की कमी है, हम वहाँ पर ही इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हुए देखते हैं। नाज़रीन से हम शेयर करें, मुल्क में लड़कियों की कम उम्री में शादी का सिलसिला दहाइयों से जारी है। 2023 में भी पाकिस्तान कम उम्री में शादियों वाले ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल पाकिस्तान में, आपको दिखाते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कम उम्री में जो शादी करा दी जाती है बच्चों की, वो 6ठे नंबर पर आता है। हमारी नुमाइंदा इमराना कोमल भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। इमराना, क्या समझती हैं, इतनी कम उम्री में बच्चों की जो शादी करवा दी जाती है, ना उनके अंदर जहनी इतने वो इस्टेब्लिश हुआ होता है उनका जहन, ना ही वो जिस्मानी तौर पर इतने मजबूत होते हैं, कैसे देखती हैं इस मामले को? जी मैम, अगर हम इसको ऐसा ना कहें कि ये कम उम्र की शादी सरासर बचपन की बर्बादी है तो बेजाना होगा। क्योंकि लड़कियां जैसे ही उनकी शादी होती है, उनका निकाह होता है, उनको उस दिन से लेकर उसके बाद से जो मेडिकल इशू आते हैं, जच्चा बच्चा के इश्यूज आते हैं, जिस्मानी तौर पे वो लागर हो जाती हैं, ये अलग। जो वो जहनी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एहसास कमतरी होती है, ये बिल्कुल दूसरे उसमें है। क्योंकि जब कम उम्र की शादी होती है तो वो एक बच्चा है और बच्चे के गोद में जब आप एक बच्चा दे दें और कहा जाए कि तुम इसकी परवरिश भी करो, तुमने चूल्हा भी संभालना है, तुमने सारा घर भी देखना है, ख़ानदान भी देखना है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कम उम्र की शादी की जो शिकार बच्चियां होती हैं वो ख़ानदान में भी सबसे बड़े भाई की बीवियां होती हैं ना, तो उन पे ख़ानदान का भी सारा बोझ होता है, बरादरी का होता है। और फिर अगर हम ये भी देखें कि बहुत सारे जनूबी पंजाब में, इंटीरियर सिंध में आज भी सुलह बदल रिश्ता किया जाता है। तो कम उम्र लड़की को किसी भी मुजरिम के साथ वो जो सुलह बदल, वो वन्नी जिसको कहा जाता है, वन्नी कर दिया जाता है। बहुत सी रसूमात में वट्टा सट्टा होता है। जनूबी पंजाब में पेट की रस्म भी होती है। अगर वो कहा जाए कि वो छोटी उम्र में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वो एक दूसरे का नाम लिख दिया जाता है कि मैं अपनी बेटी हुई तो तुम्हें दूंगी और तो यानी इमराना की मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के तहत ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दरपेश आ रही हैं मुसलसल। हालांकि इस सिलसिले में कानून साजी भी मौजूद है गौस। बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम देखें तो 2013 में भी कानून साजी हुई,
سندھ حکومت کی طرف سے اور اس سے پہلے ہماری جو اسلامک لاز ہیں اس حوالے سے بھی قانون سازی موجود ہے جہاں پر 18 سال کی عمر طے کی گئی کہ اس 18 سال کی عمر تک آپ اسے بچہ ہی تصور کریں گے، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے بعد ہی اس کی آپ دیگر چیزوں کو ایک ایڈلٹ کے طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی، اور یہاں پر جس طریقے سے عمرانہ نے ٹرمز بتائیں، یہ ٹرمز ہم نے کبھی سنی بھی نہیں، کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اور اس کو پہلے ہی نام کر دیا جاتا ہے کہ اس کے نام ہے۔ اور ساتھ ہی لڑکیوں کی اگر اب بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے پسماندہ علاقے جیسے غوث نے بھی بات کی وہ ابھی تک موجود ہے کہ جہاں پر جو ہے چھوٹی بچیوں کے بڑے بڑے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نام کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اویس نے ایک بات کی کہ 18 سال جو ہے، کیونکہ ایک قانونی ایج دے دی گئی ہے کہ 18 سال میں، لیکن یہاں پر یہ سوچ بھی بہت ہی اہم ہے کہ کیا 18 سال میں جو بچہ ہے وہ اتنا دماغی طور پر میچور ہو چکا ہے کہ وہ 18 سال میں اس کی شادی کر دی جائے؟ بالکل۔ اچھا، اس کے اثرات دیکھیں کتنے برے ہیں۔ اویس نے پوائنٹ اٹھایا کہ قانون سازی کی گئی تھی، ریاست اس میں کیا کر سکتی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی سندھ حکومت نے تو یہ لا 2013 میں بنایا جو فیملی لاز میں صحیح تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں اس چیز میں کمی آئی، لیکن سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تمام علاقے سعدیہ ابھی بھی پاکستان کے اگر اوور آل ریشو کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ریشو سندھ کا ہی ہے 33%۔ 2013 سے پہلے اور بعد کا دیکھا جائے تو اس میں ریشو میں کہیں نہ کہیں کمی آئی۔ لیکن سندھ کے اندر برادریزم، اس میں آپ یہ دیکھیں برادری میں ہی شادی کرنی ہے، اور اسی چکر میں اگر کہیں سے رشتہ آتا ہے اور لڑکی چھوٹی بھی ہے تو دے دیا جاتا ہے۔ وٹا سٹا میں اسی وجہ سے طبی مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو کزن میرج کی بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، میڈیکلی بہت زیادہ ایشوز بعد میں آتے ہیں۔ اس میں جو میڈیکل ایشو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن قانون سازی کی جو آپ بات کر رہی تھی، ریاست قانون سازی تو کر چکی ہے، اب امپلیمنٹیشن کی باری ہے۔ ہم تو آج بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ نئے قانون بنائے جائیں، نئی چیزیں کی جائیں، تو پہلے سے جو ایگزسٹنگ لاز موجود ہیں ریاست اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتی، یا ان کی آگاہی کے لیے مزید کام کیوں نہیں کرتی؟ ایکٹ بھی بنایا ہوا ہے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ریاست کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے وزراؤں کے سامنے ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات تو قرت یہ ہے کہ تعلیم کا حصول جو ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ آگے جو تعلیم۔ ہمارے بیورو چیف فرزانہ علی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، مجیب احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ علی، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ اپنے آس پاس جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ زیادہ کم عمری کی شادی جو ہے وہ ہوتی ہے، کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ہمارا جو شریعت کا ایک معاملہ ہے، اس میں بچی جب یا بچہ جوان ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بس اس کی شادی کر دی جائے۔ دوسرا، ہمارے کچھ کلچرل ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں بچیوں پر خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں جتنی جلدی کر دیے جائیں وہ اچھے ہیں، اور اسی سے جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ ایک غربت بھی ہے۔ اب جب آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے مسئلے ہوں گے، آپ بچوں کو پڑھانے کی تو بہت دور کی بات ہے، کھلانے کا بھی مسئلہ ہوگا، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بوجھ ہے، جو بوجھ تصور کیا جا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے ریموو کرنے کی کوشش کریں۔ اور بدقسمتی سے ہم یہاں پر اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ چلو پہلے اس کو تو اپنے گھر بھیجو۔ اب لیکن فرزانہ، جس طرح سے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انہیں بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اور بعد میں اگر وہ بچی کم عمری کی شادی کی وجہ سے اپنی شادی میں کامیاب نہیں ہو پاتی، یا خاندان جس جگہ وہ گئی ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا نہیں اتر پاتی، تو وہاں پر پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہ لائبلٹی کے طور پر ماں باپ کے لیے بن جاتا ہے۔ جی بالکل، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت ہی تلخ سٹوری جو آج بھی میرے دل میں ایسے کانٹے کی طرح چبھتی ہے، کچھ سال پہلے 2019 میں نے کی تھی۔ یہ نائلہ کی سٹوری تھی، 12 سال کی بچی تھی، اس کا تعلق دیر کے علاقے سمر باغ سے تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے وہاں پہ جا کے پروگرام کیا تھا، آپ کی گفتگو بھی ہے اس کے ساتھ۔ جی، شادی کے تیسرے روز رپورٹ ایک علیحدہ ہے، یہ ایک اور بچی تھی جس کی 12 سال کی بچی تھی، جس کے 13 سال کے بچے کے ساتھ شادی کی گئی، اور وہ میڈیکلی ٹھیک نہیں تھی، تو شادی کے تیسرے روز وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شادی کرنے والے کون لوگ تھے۔ اس کے گھر میں بھی جب میں گئی اور میں نے دیکھا تو وہ ستیلی ماں، اس نے کہا کہ بس جلدی سے بوجھ ختم ہو جائے۔ دادا نے 13 سال کے بچے کے ساتھ اسے بیاہ دیا،
वो बिल्कुल medically फरजाना, बिल्कुल यही unfit तमाम तर थी। सूरत हाल जो आप बयान कर रही हैं वो अफसोसनाक भी है, क्योंकि जिस तरह से बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और सिर्फ बच्चियां ही नहीं, इस पे बच्चे भी मुतासर होते हैं, यानी लड़के भी मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ के अंदर इस तरह के कल्चर को फौकियत दी जाती है और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है वाज़ेह तौर पर, जैसे फरजाना ने बताया कि उसकी डेथ हो गई, ये अफसोसनाक है। फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद है, समाजी कारकुन। फरजाना बारी साहबा, ये एक बड़ा इशू है, जाहिर है इसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी था, और आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो इशूज़ है वो बनते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगी? फरजाना बारी, आप हमें सुन सकती हैं? जी जी, अगर आप काइंडली रिपीट करते हैं या क्या इशू को, तो फरजाना बारी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि कम उम्र की शादी जो है वो एक बड़ा इशू जो है तौर पर हम देख रहे हैं, और ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक तो जाहिर है कि कम उम्र की शादी जो है वो वैसे ही एक क्राइम है। आप छोटी बच्चों की शादियाँ नहीं कर सकते, जुर्म है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ रजिस्ट्री का ही सिलसिला नहीं है, बच्चों की जो है वो बर्थ को भी प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया जाता, लिहाजा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। छोटी उम्र में जब बच्चों की शादियाँ होती है, लड़कों की शादियों के भी बहुत से मसले हैं, लेकिन बच्चों की इसलिए होते हैं कि फिर बायोलॉजिकली आप देखेंगे उसकी बहुत ज्यादा उनकी जिस्मानी सेहत के हवाले से बहुत मसाइल होते हैं, उनकी तमीज़ी सेहत के बहुत मसाइल होते हैं, और वो छोटी छोटी बच्चियां जब माएँ बन जाती है तो उनके लिए उन बच्चों को उनकी बॉडी के ऊपर भी उसके बहुत मनफी असरात होते हैं। फिर उनको उन बच्चों को पालना भी, वो खुद बच्चियां होती हैं और उनके लिए ये, तो कहने का मकसद ये है कि देखिए अभी अगर हम अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जरा फंक्शनल करें और गली महल्ले की सतह के ऊपर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो ये इस बात लेकिन फरजाना बारी साहिबा, ये होगा कैसे? कानून मौजूद है, रियासती मशीनरी मौजूद है, और इस पर एक अरसे से बहस हो रही है, वक्तन फवक्तन बात होती रहती है, लेकिन आए दिन ऐसे वाकयात होते जा रहे हैं, फिर रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, और पाकिस्तान में इसकी जो शरह है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। जी जी, देखिए उसकी एक बड़ी वजह वही बात है ना कि कानून बनाने से तो हालात नहीं बदल जाते ना, आपने कानून पे अमल दरामद भी कराना होता है। अब उसमें इस वक्त जो एक रोल बनता है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट का बनता है, ठीक है, क्योंकि आपकी लोकल गवर्नमेंट इतनी फंक्शनल नहीं है। अगर आपके गली मोहल्ले की सतह के ऊपर लोगों का नुमाइंदा मौजूद हो और वो अपनी गली मोहल्ले में इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी आप ये समझती हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर इस सिलसिले में भी बहुत जरूरी है, ताकि जो इख्तियारात हैं निचली सतह पे जाएं और चीजों को एग्जीक्यूट किया जा सके। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी फरजाना। जी श्योर। जी फरजाना साहब, जाहिर है बरसों से हम इस इशू पर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक भी हम एज का तयन नहीं कर सके, उसको फिक्स नहीं कर सके। कहीं वो 18 है, कहीं वो 16 है। हमारे यहाँ पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में चले जाए तो वो उससे भी कम हो जाती है। क्यों नहीं हम मौसर कानून साजी कर पा रहे? क्या बिल नहीं है या कोई और मसला है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो कानून साज अदारों में बैठे बने लोग हैं वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा ही पिदर शाहाना माइंडसेट रखते हैं। तो उसकी वजह से ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही एज होनी चाहिए बच्चों की शादी की। वो 18 साल नहीं, 18 साल एक बालिग के लिए तय है कि उनका शनाख्ती कार्ड हम उनको 18 साल की उम्र में देते हैं। बाकी जो उनका वोट का हक 18 साल की उम्र में हम देते हैं, तो उनका शादी जो कि इतना अहम उनकी जिंदगी का फैसला होता है, वो आप समझते हैं कि आप वो बच्चों को वो हक दे देंगे जो 18 से कम है। तो आपको मालूम ही है कि सिंध में 18 साल है, पंजाब में अभी तक वो 16 साल है। और लेकिन फरजाना साहिबा, आप ये नहीं समझते कि ये 18 साल की उम्र भी जो है ये डिबेटेबल है? 18 साल की उम्र में एक बच्चे के अंदर कितनी ज़हनी पुख्तगी आती है कि वो शादी जैसा एक बड़ा रिश्ता, जिम्मेदाराना रिश्ता वो निभा सके? 18 साल की उम्र भी तो डिबेटेबल है। बिल्कुल डिबेटेबल इस हिसाब से जरूर है कि 18 साल के अंदर अपनी एक जो मेडिकल लाइफ में एंट्री जो दोनों लड़की और लड़के की होती है, उसके अंदर लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है वो जरूरी होता है, और 18 साल की उम्र में दोनों ही इतने मेच्योर नहीं होते। अच्छा फरजाना, क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती है, तालीम का हुसूल 18 साल में भी हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है,
تو اس کے بعد ہی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے, کیونکہ 18 سال میں بھی اگر بچی گریجویٹ نہیں ہو رہی ہے تو آگے تو اس کی زندگی بھر جو کمانے کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہو گئے, وہ نہیں کما سکتی. دوسرا یہ کہ اتنی چھوٹی عمر 10 سال 11 سال 12 سال میں اگر شادی کر دی جائے گی, اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ عموماً 30 سال 35 سال, تو وہ بیوگی کی جو شرح ہے وہ بھی جو ہے اس میں, کیونکہ جب لڑکی 25 سال کو پہنچتی ہے تو لڑکا عموماً یا تو وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے یا پھر وہ کسی قابل نہیں رہ چکا ہوتا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لیکن یہ تو خیر ایک ڈفرینٹ ایشو ہے نا, کہ اگر بڑی عمر کی مطلب شادیاں جو ہے بڑی چھوٹی بچی عمر کی, چھوٹی عمر کی خاتون کی بڑی عمر کی ہو, یہ ایک فرق ایشو ہے. جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ارلی میرجز کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, فرزانہ باری صاحبہ کا موقف بڑا اسٹریٹ موقف ہے کہ ظاہر ہے ڈفرینٹ طرح کے سینیریو ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت جاری ہے. مجیب احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, مجیب کو بھی لے لیتے ہیں. مجیب, کوئٹہ میں عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر پائی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, چائلڈ میرج کو فوقیت دی جاتی ہے اور جو عورت ہوتی ہے, جو بچی ہوتی ہے, اس کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے عموماً؟ دیکھیں, بلوچستان کا تقریباً 60% علاقہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے اور یہاں پر چائلڈ میرج انتہائی زیادہ ہے. اگرچہ ہیومن رائٹس کمیشن اور جو خواتین کی این جی اوز ہیں ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں, لیکن جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. حال ہی میں جعفر آباد میں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں نے اپنے بچیوں کو شادی کے نام پر بیچ دیا. یہ بیچنے کا اور اس کے علاوہ ولور یا پیسے لے کے شادی کرنے کا طریقہ کار تو مسلسل یہاں پہ رائج ہے ہی, لیکن عملاً اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی جو لڑکیاں ہیں ان کی 12 سے 16 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں, اور یہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کو جج کرنے کا یا ان کو رپورٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کوئی فیملی اس حوالے سے آگے نہیں آتی, نہ ہی کیونکہ ان کی رضامندی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ وہاں پر چونکہ زیادہ علاقہ جو ہے وہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے اور دیہی علاقہ ہے, اور وہاں پر چونکہ قبائلی نظام بھی ہے تو ان کی اپنی روایات بھی ہوتی ہیں. بالکل, وہاں پہ جرگہ سسٹم بھی ہے, تو اس وجہ سے وہ لوگ آپس میں, اور میں تو کہتی ہوں سزاؤں کے طور پہ بھی ایک دوسرے کو لڑکی دی جاتی ہے. بالکل, وہ رسم و رواج شادی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو میں مجیب سے چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ جو رپورٹ ابھی تازہ آئی ہے کہ زچہ بچہ کے اگر ہلاکتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ ریشو بلوچستان کے اندر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کم عمری کی شادی ہے اس کے اندر پھر ظاہر ہے یہ والے مسائل تو پیدا ہوں گے جس میں زچہ اور بچہ کی جو ہلاکت ہے وہ بھی ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں, زچہ اور بچہ کی ہلاکت کا معاملہ صرف کم عمری کی شادی تک محدود نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 60% علاقے دیہی ہیں اور ان کے جو روڈ کے راستے وہ ہے نہیں, اور وہ ہاسپٹلز موجود نہیں ہیں, پھر یہ مسائل ہو جاتے ہیں. فرزانہ باری سماجی کارکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ, آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم وجوہات پہ بات کر رہے ہیں, جو صورتحال بن رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں؟ اگر یہ دیکھا جائے, اگر چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے, ماں خود میچیور نہیں ہے, بچہ اس کی گود میں ہے, تو کیا ہم ایک اچھا مستحکم اور مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. یہ تو ایک obvious بات ہے کہ جو ایک ماں جو ہے وہ خود اس کی لیول اپنا فزیکل میچورٹی ہے اور مینٹل میچورٹی ہے, تو وہ اپنے بچے کی نگہداشت پرورش میں کیا اس کا رول ہوگا؟ اس کو تو خود ابھی ضرورت ہے کہ جو ہے اس کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے. تو بات وہی ہے کہ یہ جو ہے چائلڈ میرجز کا ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور سب سے بڑی بات ہے جس کا یہ میں کہوں گی کہ کیونکہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کے اندر جو رجسٹری کرنا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کی کو رجسٹر کیا جائے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو بچہ کس اسٹیج میں وہ اڈلٹ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جب کبھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو کیونکہ وہ ان کی چائلڈ برتھ رجسٹر ہی نہیں ہوئی ہوتی تو اس کو بھی لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے سے. بالکل. اچھا فرزانہ, تو آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیونکہ آپ سماجی کارکن ہیں, کام کرتی آ رہی ہیں, حکومت ایسا کیا کرے, کون سے قوانین بنائے جس سے یہ جو مسئلہ ہے اس پر قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں, قوانین تو بنے ہوئے ہیں, چائلڈ میرج کے اوپر جو قانون ہے یہ کرائم ہے, اس کی سزائیں بھی ہے. حکومت کا کام یہی ہے کہ اس کو مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرے, جس کا میں نے کہا گلی محلے کی سطح کے اوپر ایک جو سٹیزن کمیٹیز بننی چاہیے, اور اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ افیکٹو ہو تو وہاں جو سٹیزن کمیٹیز ہے وہ اس طرح کے کیسز رپورٹ کریں
जब ये केसेस रिपोर्ट हो उन पे जल्द से जल्द जो है कम से कम वक्त में सजाएं दी जाए। फरजाना सॉरी टू इंटरप्ट हुई है, जैसे कि आपने कहा कि केसेस रिपोर्ट करें, केसेस तो रिपोर्ट होते भी हैं और बड़ी तादाद में होते हैं और ये तमाम तर सूरत हाल हुकूमत के भी सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। आज भी हम उसी स्टेज पर खड़े हैं। जी देखिए, बात यही है कि ऐसा नहीं है कि सजाएं होती है, बात ये है कि हुकूमत जो है ये केसेस रिपोर्ट होते हैं लेकिन इस पर सजाएं नहीं होती। आप मुझे बताएं कि कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए और आपको और मुझे मालूम है, लेकिन कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें सजाएं हुई और आपको और मुझे मालूम हो। मसला यही है कि ये केसेस जो है इनके ऊपर सजाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से लोगों ये एक नॉर्मलाइज, लोगों ने इस प्रैक्टिस को नॉर्मलाइज कर लिया कि हमारा बच्चा है, हम फैसला करेंगे इसकी कब शादी होनी है, कैसे यानी होनी है, कवानीन को बालाए ताक रखते हुए लोग खुद ही ये फैसला करते हैं कि भाई हमारी औलाद है, हम जो चाहें फैसला करें, आपको इससे क्या। इमराना भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। इमराना, आप क्या मुत्तफिक हैं इस बात से कि कवानीन की मौजूदगी के बावजूद अगर मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि भाई उसे बुरा ही नहीं समझा जा रहा या उसके जो मुश्किलात हैं उसे समझा ही नहीं जा रहा कि आने वाले बच्चे किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर ये कवानीन के रहते हुए रियासत कैसे सारी चीज़ों को करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसा घराना तश्कील देते हैं कम उम्री की शादी के बाद, जहाँ एक लड़की जो है ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती है जिनके साथ रहना ही नहीं चाहती दिली तौर पर, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, उसके शौक़ हैं ज़िंदगी गुजारने के। उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि दुल्हन बनना क्या होता है, उसने तो कभी ये नहीं सोचा था। उसने अभी गुड्डियों से खेलना था, उसने अभी सैरें करनी थी, बाहर गलियों में खेलना था, जिसको हमने फीडर पकड़ा दिया, जिसको हमने बच्चा पकड़ा दिया और जिसको हमने बड़े बड़े लोग पकड़ा दिए और जिसपे हमने गैरत की एक पंड रख दी जिसके ऊपर ना। तो ऐसी उसकी मौजूदगी में फिर जब वो ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती मसाइल का शिकार होती है तो उसकी अल्टीमेटली जो बिल्कुल इमराना कोमल, आप वही पॉइंट उठा रही हैं। और जब हम ये देखते हैं कि कम उम्री की शादी, हाँ जी, और कम उम्र की शादी जो है ना, फिर बच्चे माओ से जिम्मेदारी नहीं होती इतनी छोटी उम्र में बच्ची पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसने ससुराल भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है और अपना आप भी संभालना है। जब उस बच्ची के अंदर खुद ही ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो किस तरह जाके ससुराल को संभालेगी, शौहर को संभालेगी, तो फिर वो आगे करेगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर बच्चा भी मुतासर होता है, यानी लड़का भी मुतासर होता है, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि मैंने शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना कैसे है, उसको लेकर कैसे चलना है, तो वो किस तरीके से उसको आगे अच्छा, फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद। फरजाना, आपसे जानना चाहेंगे, एक जिक्र आप कर रही थी केस का कि यहाँ पर आपने ये केस देखा कि बच्ची की तीसरे दिन डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर जो बड़े मौजूद हैं, आया वो किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात नहीं कर रही, आया वो किसी जिरगे से ताल्लुक़ रखते हैं? किस वजह से ज़्यादा वहाँ पर जो आपके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर छोटी उम्र की शादियाँ होती हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि उसकी मुख्तलिफ वजूहत है। अभी आपके पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, उसको भी आप लोगों को दिखाइए कि जिरगे के फैसले पर ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इस सारी बहस में हम बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं, और वो है बच्ची की मेंटल और फिजिकल हेल्थ। आपको पता है कि पिछले साल जब मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर रही थी और मैंने उसके लिए रिसर्च की पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बनने वाले वीमेन डेस्क पर, तो मुझे पता चला कि इस वजह से बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, मतलब माँ सेहतमंद नहीं है। फरजाना, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है और ये गुफ्तगू ज़ाहिर है ऐसी है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है, इसके लिए ज़्यादा वक्त दरकार है। एक इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन खबर भी आ रही है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपने राय से हमें आगाह करना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप विज़िट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।